8 semanas. ¿Ready? Entonces, a partir de este nivel, los niveles solo tienen 8 semanas. Es decir, que esta semana ya deberíamos estar in the 50% of the level. Ya deberíamos estar alrededor del 50%, ya que obviamente la semana 4 pues es la mitad del nivel. Niveles que son pues más corticos, ¿vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta, que los niveles van a durar no 12 semanas como los anteriores, sino 8. Entonces, es importante que ustedes más o menos calculen, ya deberíamos estar cerca del 50%, pues obviamente teniendo en cuenta que son menos semanas, ¿vale? Bueno, we're going to start our class today. Sorry, we're going to start our class today with one picture. We have this picture over here, and in that picture, well, we're going to talk about, we have a specific topic, which is the environment. Anybody knows what is the meaning of environment? Significa Medio environment. ambiente. Medio ambiente, muy bien, Pau, excelente. Medio ambiente, ¿cierto? O sea, the water, the air, all the environment, ready? And in the pictures, we find some problems regarding the environment, right? What problems do we find? For example, air pollution. What is the meaning of air pollution? Aire contaminado. Contaminación del Polución. aire, of course, right? And what about if I say water pollution? Contaminación del agua. Contaminación del agua, of course, right? And finally, we have hazardous waste. What is the meaning of that? Hazardous waste. Riesgo radioactivo. Radioactive, it's one way, but hazardous in general, it's dangerous. Ok. Dangerous, pero de una forma más biológica. Entonces, like biological danger. Cuando digo waste, what is the meaning of waste? Residuos. Residuos, very good. In this case, we're going to have here different like say problems that we have: the air pollution, the hazardous waste, the water pollution, ¿cierto? But at the same time, we have some of the causes of those problems. For example, we have the factories. What is the meaning of factories? Como las empresas Factores. Las fábricas. industriales. Las fábricas, ¿no? Sí, las industrias, pues, las fábricas, right? We have the CO2 emissions, you know, that it's a chemical in the air. We have the car smoke, you know, the smoke, yeah, which is caused by the fossil fuel. What is the meaning of fuel? Se me olvidan las palabras fuel. What is the meaning of that? Combustible fósil. Combustible fósil, o sea, gasoline, petroleum, all of that, right? We have, for example, the problem of the overconstruction, yes, or overbuilding, you know, the construction, which is, of course, building apartments, building houses, building other buildings. No? Of course, we have other causes of the hazardous waste, the plastic waste, yeah, plastic waste, right? We have the, as Alvaro said, the radioactive waste, or the what it's called e-waste. That comes from electronic waste, no? So batteries, cell phones, TVs, electronic devices, old, no? And also, of course, we have, you know, the radioactive waste, of course, right? We have the oil fuels, all of that, and that produces the acid rain. Right. Acid rain. Right. Yes. Right. The acid rain and the greenhouse effect. Do you know what is the meaning of the greenhouse effect? Greenhouse effect. Efecto invernadero. Efecto invernadero, which of course it's going to be saving, like increasing the temperature of the planet because of those gases that are produced. Ready? Voy a hacer un paréntesis acá. Paula pregunta que por qué son menos semanas. Bueno, Paula, los últimos 3 niveles tienen 8 semanas, todos los 3 niveles, para completar los otros 6 meses. O sea, hasta este punto vamos 6 meses y 4 semanas. O sea, vamos como 7 meses a partir de cuando empezamos. O sea, ya cumplimos los primeros 6 meses que fueron el nivel 1 y 2. El nivel 3, 4 y 5, o sea, va intermedio 1, intermedio 2 y avanzado, cada uno tiene 8 semanas y así se completan 2 meses cada nivel para completar los otros 6 meses, o sea, la segunda parte del contrato.
¿Listo, Paul? Listo. Good. Excellent. And then here we have the greenhouse effect, right? This is the greenhouse effect. It's another different problem caused also by different things, no? So for example, here we have the chemical waste. What is the meaning of chemical waste? Residuos químicos. Exactly. For example, the detergent, the oil in the water, well, so on, right? So in all of those cases, we have a lot of different problems, and those problems cause other different problems. For example, the smoke, which is a problem, causes air pollution, certo? And the air pollution causes breathing problems. What's the meaning of breathing problems? Breathing problems. Problemas respiratorios. Problemas respiratorios, muy bien, Pau, excellent. Entonces, of course, the smoke causes air pollution, and the air pollution causes breathing problems, right? So what we have here, it's basically like a chain of problems, una cadena de problemas, right? In which one problem can be the cause of another problem, and then the other problem which is the consequence, right? Now, here we don't have a specific subject because the people intervene in this process, but not in a specific way. La gente interviene en el proceso de contaminación, but not in a specific way. So we are going to talk about the problems, not specifically about the people, but more about the problems. Since we are not going to use subjects, since we are not going to use subject, no vamos a usar sujetos, we have to use another different way to produce or to express these ideas. For example, I can say that the people produce smoke. Bueno, sí, of course, la gente produce smoke, but it's more important to mention what is the real cause of the smoke. So instead of saying that, I can say, for example, that the smoke, a ver, wait, help me, wait. The smoke has been produced by the use of fossil fuels. Yes, obviamente sé que las personas son las que usan combustible fósil, no es nadie más sino pues personas. But it's more important to talk about the problem and not the people, right? In this case, what I did was, okay, having the consequence first, having the consequence of the problem first, and then having the cause. Yes, describing first the consequence and then the cause. But to do that, yes, to do that, I have to use passive voice. Tengo que usar passive voice, right? Ahora, in this case, posiblemente pude haber dicho, pues, the smoke is produced by the use of fossil fuels, o sea, es producido, ¿cierto? Pero resulta que esto no pasa solo en el presente, esto ya ha pasado o ha venido pasando por mucho tiempo. Por lo tanto, ya no es solo simple present, sino que voy a tener passive voice en el presente perfecto. El smoke ha sido producido desde hace ya tiempo, ¿cierto? Ha sido producido por el uso de combustible fósil. So, in that case, I'm using the passive voice, but not the passive voice simple, no, the passive voice of present perfect. Entonces recuerden que el passive voice lo que hace es combinar verb to be con un verbo en past participle. Independientemente cuál sea el tiempo, con todos los tiempos se puede, lo que hago es conjugar ese verb to be en ese tiempo y luego colocarle un verbo en past participle. Por ejemplo, aquí lo que hice fue colocar el verb to be en present perfect, has been, y luego el verbo en past participle. ¿Cierto? Another one, for example, the rivers, well, let's say the water in general. Water, yes, is being polluted for the chemical waste. O sea, el agua en este momento, yes, puedo decir simplemente es polluted, como lo hacíamos antes con passive voice, is polluted, está bien, pero es que no es solamente es, sino que en este momento está siendo contaminada. So I can use, again, verb to be in present continuous, is plus being, right? Plus the verb in past participle for things like el agua está siendo contaminada por los residuos químicos, right?
Entonces, today we're going to focus in the passive voice in two different tenses. Passive voice of present perfect, passive voice of present perfect, and passive voice of present continuous. For talking about things that have been happening, continuous, para hablar de cosas que han estado o que digamos que han sido hechas o que han sido finalizadas, ¿cierto? Y otras que están siendo hechas, ¿cierto? O que están sucediendo, pero en passive voice. Entonces, present continuous for what is going on and present perfect for what has been happening so far, right? Estructura, muy fácil. En ambos casos, lo que debo hacer es conjugar el verb to be. Entonces, ¿cómo conjugo el verb to be en present perfect? Has, bueno, have or has, plus been, siempre been, plus the verb in past participle. Eso es. Have been o has been, and then the verb in past participle. Si es en present perfect. Si es en simple past, también es muy sencillo. Is o are plus being. O sea, poner el verb to be en ing más el auxiliar verb to be. O sea, es como un doble verb to be ahí, ¿no? Is, are, and then the being. Está haciendo o están siendo. And then the verb in past participle. Lo mismo, verb in past participle. El verbo que vaya después siempre va a ir en past participle. ¿Ready? Lo que va a modificarse es el verb to be. ¿Right? Entonces, básicamente, esa es la estructura del passive voice, en present perfect y en present continuous. Esa parte realmente es sencilla. ¿Ready? ¿Cuál es el complique tal vez acá? Recuerden que el passive voice requiere que hagamos algo muy importante. Wait, let me just find it here. El passive voice requiere que antes de todo tú cambies el objeto al inicio y el sujeto al final, right? Entonces, por ejemplo, here I can set like, for example, the fossil fuel, podría haber dicho fossil fuel o the use of fossil fuel produces or has produced smoke. O sea, es la misma oración, pero en voz activa, diciendo el combustible fósil ha producido smoke. That's it, ¿cierto? Pero si quiero darle más relevancia a la consecuencia, ¿yes? Y digo, no, es que la consecuencia es más importante, pues empiezo por la consecuencia. Y lo que hago es usar passive voice, ¿right? Lo mismo, si quiero decir, no, pues chemical waste, o chemical wastes en plural, are polluting the water. O sea, los residuos químicos están contaminando el agua. Sí, ok, very good, está bien, perfect. Pero si quiero darle más protagonismo y decir, oiga, es que es el agua, darle más énfasis, lo que hago es suponerla de primeras y usar passive voice. El agua está siendo contaminada, ¿ready? Entonces, puede pasar en active voice o en passive voice, ¿cierto? De present perfect, active voice, passive voice, and present continuous, lo mismo, active voice, passive voice, ¿ready? ¿Cómo vamos hasta ahí? Good, más o menos, questions, problems. Good teacher, good. Very good. Un poquito enredado, pero no problem, don't worry. Let's see some of the examples over here. A ver, wait, over here, right? Entonces, the present continuous for ongoing actions. Listo, ahora un poquito más grande. Aquí, that's it. Listo. Álvaro, help me to read the first example. This example. Religion difference are causing terrorist attack. Exactly. Entonces, religious difference are causing, en este momento, in this moment, terrorist attacks. Yes? Are causing wars o terrorist attacks, Entonces, pero no quiero darle tanto énfasis a religious difference, sino más bien al problema, que es terrorist attacks, right? Entonces, lo que hago es voltear. Pau Mosquera, help me to read the sentence, but in passive voice. Terrorist attack. Um, o sea, ahí ya está en passive voice, teacher. Are being Yes. commit Sí, exacto, ya and está en passive around. voice. Are being Committed? all are committed all around Europe due to religious difference. Exactly.
Entonces aquí ya lo primero que hice fue pasar el objeto que es terrorist attacks al principio. Entonces ya inicio con el objeto. Terrorist attacks y como está present continuous, pues vuelvo y juega present continuous. ¿Qué hago? Pongo ese verb to be, are, plus verb in ing, being, y el verbo lo coloco en passive voice, en past participle, perdón. Aquí puede ser caused, o aquí hicieron cambiarlo, committed, pero es verb to be, being, and then in past participle. Yes? Entonces, terrorist attacks are being caused due to religious difference, right? I want you to notice that here we have the expression due to. What is the meaning of due to? ¿Qué significa due to? Como debido a, como Debido a, muy bien. la cosa. Debido a, sí. Es una razón, va a entregar una razón. Similar here when I use by o for. Funcionan igual. ¿Qué hacen? Describir una causa. That's it, right? Por eso los uso al final porque cuando uso el passive voice lo que voy a escribir es que esto ha sido producido o causado por y la causa. Entonces, lo mismo. O está siendo causado por y la causa. Por lo tanto, uso by, for o due to. Listo, cualquiera de las tres expresiones está bien. Bueno, eso con the present continuous. Now let's talk about the present perfect. Vamos a ver los de present perfect. Yes. Entonces, B, help me to read the first example. Esto es illegal, illegal. Illegal. Legal. Hunting have endangered different species. Species. Very good. Entonces digo que la cacería ilegal, illegal hunting, have endangered. Ha puesto en peligro de extinción, ¿cierto? Ha puesto en peligro de extinción diferentes especies. Bien, very good. Pero I don't want to focus on the cause. No me quiero enfocar en la causa, me quiero enfocar en el problema, in the problem. Entonces lo pongo de primeras, ¿cierto? Entonces, first, different species, pasé el objeto de primeras. Y aquí, ¿qué voy a hacer? Have o has continúa igual, pero lo conjugo con verb to be. Entonces, have been y luego verb in past participle, que de hecho ya estaba en past participle, queda igual. Entonces, different species have been endangered as a result of illegal hunting. ¿Ready? ¿Qué significa la expresión as a result of? Es resultado de la caza ilegal. Exactamente. Muy bien, como resultado de. Entonces, le sumo esta expresión a las otras tres que ya tenía. Puedo usar by, puedo usar due to, puedo usar as a result of o puedo usar for. ¿Listo? Depende si es present perfect la original, pues la dejo en present perfect la de passive voice, o si es present continuous, pues igual la dejo en present continuous. Right? Remember that I can use the expressions actually are six because of, con el of, como a causa de, yes. The for, by, por, igualmente, as a result of, como resultado de, through, a través de, y due to, debido a. ¿Listo? Entonces, all of those expressions are going to be good for introducing the problem, the cause of that problem. Ready? Entonces, that's the thing. Give me 1 second, I'm going to erase here. ¿Listo? Entonces, for example, we have here, we said before, I'm going to erase. ¿Puedo borrar esta parte? Yes. Can I erase? Yes. Yes. Entonces, for example, here we said that the smoke produces air pollution and the air pollution produces breathing problems, right? Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, que air pollution, the air pollution is causing breathing problems. Está bien. Is causing breathing problems, right? En este caso lo que pasa es que tengo cause al principio, cause, antes de consequence, ¿no? Pero si yo quisiera hacerlo al revés y enfocarme en la consecuencia o en el problema y dejar la causa para el final, ¿cómo lo harían? How would you do that? Breathing problems, breathing problem has been
Is. Breathing problem has. No. Has. Has. Are you sure? Has. Recuerda Is. que si el original está en present Ah, continuous, okay. Yeah. Sí, ya. Excuse me. tranquilo, no worries. Is being air Falta pollution. algo. House. Causing, es causing. Being causing. Caused. Recuerda que lo debo pasar a past Sí, participle, ¿verdad? right? Sí, caí en cuenta Yeah, después exactly. que lo estaba poniendo, sí, caí en cuenta. Entonces, Sí, breathing entonces, problems breathing is being problem is caused being cause I cause of I by, yeah, by air pollution. very good. So, the Sí, no, breathing caí en cuenta después problems. ya. Pero entonces, ¿qué pasó acá? Resulta que air pollution es singular, porque pues es incontable, por lo tanto uso is. Pero si yo lo volteo, me doy cuenta que problems ya no es singular, es plural, porque eso sí es contable. Entonces, sí es verb to be, pero no sería is, sino Are. are. Muy bien. Breathing problems are being caused by the air pollution. Ready? Tengan en cuenta que a veces el objeto es plural y el sujeto es singular, así que hay un cambio de, digamos, de auxiliar de conjugación cuando haga el cambio de posición. ¿Ready? Pero exactamente así es que hay que hacerlo. Primero paso el objeto, la consecuencia al inicio. ¿Ready? Luego hago toda la conjugación del verbo y luego paso la causa al final. ¿Listo? ¿Ready? What about if I say, for example, that Hay que cambiar el verbo to be ahí, entonces. solo Verbo to be. porque mira que el objeto, la Ajá, consecuencia era plural. plural, pero el Ajá. sujeto era singular, por eso hay que cambiarlo, si no se dejaría igual, right? Okay, ya. Entonces, bueno, for example, another one, I said that smoke has, no, mentiras, smoke no. The fossil fuel has produced CO2 emissions. Fossil fuel has produced CO2 emissions. Entonces, lo mismo, tengo la causa acá, the cause. Then I have the problem here, the consequence, ¿cierto? Pero me quiero enfocar en el problema. ¿Cómo lo hago? How can I do that? CO2 emission has been produced due to fossil fuel. Excelente, Pau, muy bien. CO2 emissions, it's the problem. Como el original está en present perfect, lo dejo en present perfect. Muy bien. Have been produced by, perdón, tú dijiste due to fossil fuels. Fossil fuel. Right? Entonces, pilas, ella hizo el cambio también. Fossil fuel es uno solo, así que has, pero cuando lo cambio a emissions, ya es plural, she made the change, ¿no? The CO2 emissions have been produced due to the fossil fuels. ¿Mm? ¿Qué tal? ¿Más o menos? ¿O more or less? More example. More examples, of course. Teacher, Bueno. excuse me, the display back, please. Which one, sorry? The display back. This one? No, la donde están esa, para ponerle fotico. Yo creo que lo dije bien, ¿cierto? La diapositiva anterior, the display back. No display, pero slide. Slide de Es la diapositiva, palabra, right? slide, Yes. sí, eso. Ready? So Me confundí en el momento. no worries. Es más, The de casualidad, previous. el domingo estuve hablando con un amigo que él ya habla inglés y entonces me dijo, bueno, vamos a estar practicando. Entonces había una diapositiva y estamos viendo, y me dijo, me dijo de casualidad eso, ¿cómo se dice diapositiva? Y yo, display, no, Slide. slide. Yes. Y entonces se me quedó lo que yo había pensado. Very good. Yes. Bueno, exactly. So the previous slide is like, teacher, the previous slide, please, la diapositiva anterior. Listo, muy bien, very good. Entonces, here we have a lot of different expressions. Cualquiera la pueden incluir, and then the problem. Ready? Bueno, I want you to think in one of the problems of your close context.
your neighborhood or your apartment or something like that. Can be related to the environment or can be not related to that. For example, I can say that here around the neighborhood, you know, what I can say is that many park chairs or park, yes, you know, park bench, yes, park chairs have been damaged by homeless people. You know what is the meaning of homeless people? What is the Son meaning of como la gente, los indigentes, mal exactly, llamados. sí, los habitantes de calle, exactamente, very good. Entonces, many park chairs have been damaged by the homeless people. ¿Qué dice? Passive voice of the present perfect. Have been damaged. Homeless es como Homeless. sin techo, chico. Sí, Significa exacto. así O como, sea, homeless people es Sin como hogar. sin hogar, ajá, exactamente, sin sin hogar, hogar, acá. ¿ready? Listo, muy bien, very good. Entonces, in my case, many park chairs have been damaged by the homeless people. Piensen ustedes en un ejemplo, algo que les haya pasado en contexto cercano. En Medellín está muy contaminado, de pronto los ríos en Ibagué, no sé, something like that, something close to your context, cercano a su contexto, al barrio o al apartamento, no sé, something like that. Can be something that has been done or something that is being done, que está siendo like hecho, right? So you can use both. Teacher, Mhm. the stream, o sí, ¿cómo se dice? Arroyo o caño. Okay, you know, the Ajá. canal, the The canal, the canal, river. okay, the canal near my house is full Mhm. of garbage. Okay. Yeah. ¿Y quién la ha, digamos, tirado ahí? ¿O quién cree eso? ¿Por qué está llena de basura? Why? Mm, eh, porque la gente tira todo allá, muebles de todo allá. La Very gente, good. people. Exacto. Entonces, I can say, for example, that el canal cerca de mi casa está siendo, is Okay. being, Being, yes, you know, it's being filled with garbage. What is the meaning of filled? Filled, ¿qué será eso? Está siendo lleno, está siendo. Llenado. llenado, No. sí. So, filled with Ya, ya. garbage. Filled with garbage by, ¿quién? Unconscious people. Especialmente unconscious people. O sea, gente sí, pero gente inconsciente, right? Because they are damaging everything. So, pues muy bien. The canal near my Bad home. education. Bad Oh, education people. miseducated people. Very good, right? Yeah. So the canal near my home is being filled with garbage by unconscious people. Good. That's a good problem. Ready? Teacher, Yes. the Medellin River, the Medellin River is being polluted by the factories Good. Very good. Specific factories or factories in general? in general, yeah. In general. Muy bien. Hay un Entonces, pedazo después, bueno, saliendo de Medellín, ¿no? Bueno, desde la parte del sur hacia acá, el río está, parece chocolate, por decir algo así. Pero ya después saliendo a la ciudad, que todavía termina, que sigue el río Medellín y conecta ya con el tema de lo de Caucasia o los pueblos por ahí, se forma el espumero y todo eso, porque ya más adelante hay fábricas y eso it's the han same. It's soltado. the same as the Bogota River. It's the same. Ajá, Lo ya. mismo, right? Okay, very good. Perfect. So Medellin River is being polluted by the factories. So it's being damaged, it's being affected
Ese verbo lo podemos cambiar, ¿no? Damaged, dañado, polluted, affected. Muchos verbos que podemos usar. ¿Listo? Muy bien, Bárbara. Thank you. Any other? Nico, Pau. The neighborhood has been insecurity for, I don't remember how can I say vandals. Like thieves o criminals. Thieves. Pero entonces lo que quiere decir es que el barrio lo ha, The ¿qué? neighborhood has been insecurity for the thieves. Pilas, insecurity no es un verbo, insecurity es inseguridad. Em, Más bien podríamos decir em, que la inseguridad ha sido incrementada por los vándalos, right? We would say insecurity in my neighborhood. Insecurity. okay, insecurity in my neighborhood Ah, ¿cómo diría? Ha sido incrementada. has been increased. Very good. Has been increased. Due to, a raíz Falta de, una L. due to the criminals. Dice ¿Cierto? que falta una L en increased. Where? Increased, sorry. Yes, Increased. increased, yes. Muy bien, exactly. So, insecurity measures have been increased due to the criminals, due to the thieves. ¿Listo? Muy bien, Pau, excelente. For the criminals. También puede ser for, claro que sí, for, o puede usar by, o puede usar as a result of, cualquiera de las expresiones. ¿Listo? Teacher, entonces yo puedo también usar el due to ahí, due to Ah. pollute. Due to factories, no due to polluted, sino due to factories. Ok, ya. ¿Ok? Porque es due to o for o is, ¿cierto? O Cualquiera de los by, tres. sí, cualquier, O de hecho by. cualquiera Ya. son todas estas. Because of, Cualquiera de esos los podemos for, usar. Ajá, by, due ya. to, through o as a result of. Oh, Todas son bueno. para describir razón, o sea, para dar explicación sobre algo. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, very... Teacher, the last one, please. of course, dale, go, of course. Okay, I'm trying to say that el tráfico, pues el tráfico está peor. But, peor no es un verbo, entonces, ¿cómo lo podría conjugar? O cómo? Podría decir que el tráfico está, bueno, depende si está siendo o ha sido, como quieras, afectado. Está O, afectado. sí, afectado. Aquí, afectado sería affected, right? Okay. The traffic has been affected due to the new constructions in the city. Completely true. Right. That's it. The traffic Okay. has been affected due to, well, the construction of the city, you know, the renovation of the roads, but it's Yeah, the completely valid. new constructions. Due to the Right. new constructions. Perfect, Nico. That's an excellent example. Ready? That's good. Entonces, si se dan cuenta, hay que buscar la forma de decirlo para, pues, usar el verbo, ready? He said, like, no, pues está peor, listo, puede ser, the traffic is worse, y ya está, no hay necesidad de usar passive voice. Pero si quiero hacerlo de una forma más compleja, digamos, más, sí, más compleja, pues puedo usar el passive voice para hacerlo sonar mejor, ready? Para enfocarme en el problema y decir, es que el tráfico es el que está, sí, claro, es a causa de las nuevas construcciones, pero es para enfocarme en el problema, ¿listo? Muy bien, excelente. Bueno, entonces, the problem, easy to describe. Ready? Ahora, the idea is that for those problems, we also can have some suggestions or some solutions for those problems, no? For example, here in this picture, in this part of the picture, we have some of the suggestions for saving the planet. What are the suggestions here? What actions or what suggestions or what verbs do you identify here in this part? Pero con los que Recycling. acabamos de decir. Yeah, not necessarily for the one that you No just said, necesariamente. but Okay. no, for recycle, for example, muy bien, recycling. Plants. Used to the panel solar. Solar panels, very good. Pau, what did you say? Sorry. Plants, teacher. ¿Con plantar? Of Plants. course, planting trees. Ok, plant. Planting trees, very good, excellent. Energy eolic.
Eolic is with Yes, H, is yes. it like that? Aeolic energy. Eolic energy. Good. Like alternative sources of energy, no? Alternative. Oh my God. I misspelled, sorry. Alternative sources of energy. What is the meaning of sources of energy? Recursos. Resources. Pero Alternativas. sources es como fuentes de, ¿vale? Fuentes Entonces, de, ajá, alternative alternativas de sources of energía. energy es como fuentes alternativas de energía De energía, ajá. alternativas, right? Clean. Muy bien, very good. So in that case, that is not the problem. That's the solution for those problems, right? For all the problems that we have describing here, that we have been describing here, we have certain suggestions, no? For example, if we have the problem of the factories, well, one suggestion would be to treat the water, tratar el agua, no? For example, in the river, in the Bogota River, in Medellin's River, right? Or for example, if the problem is the plastic waste, pues one suggestion would be to recycle, ready? This, for talking about these recommendations, we are going to have two different ways. The most common way is to do it with infinitive, using to. But also we have another way in which we can do it using by. What's the difference? When we use to, the next verb it's going to be always in, sorry, in infinitive. O sea, in the basic form, ¿cierto? When we use by, on the other hand, IC, it's going to be the verb in gerund form, o sea, in ing, right? And at the beginning, what I have to do is to describe, well, the sentence for the recommendation. Normally, I can do it saying, for example, one way to is to, yes. Or, for example, with modal verbs, you can blah, 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 and then the expression by. Ready? For example, one way to reduce pollution is to change, very in infinitive, it's to change the fossil fuels, right? Or I can say exactly the same idea, but using by. You can reduce pollution by, si uso by, the verb is going to be in ing, by changing fossil fuels or the fossil fuels. Ready? So it's different? No, it's exactly the same, depending on you if you want to use the to or if you want to use the by, right? Teacher, is it possible to use one sentence with the other expression? Yes, it's possible. I can say, for example, the best way to, lo mismo, reduce pollution is the verb to be and then by yes. So the best way to reduce pollution is by changing the fossil fuels. It's all right. Ready? Yes. Now, with modal verbs, it's not really common to use it with the verb to be, with the infinitive. With the infinitive, we use all the expressions that finish with verb to be. For example, it's a good idea to change the fossil fuels. It's important to change the fossil fuels. Ready? Normally, when we use the verb to be, cuando usamos expresiones con verb to be, usamos el to, or, well, in that case, it's another possibility to use by. Ready? By sí puede funcionar con cualquiera, especially with modal verbs, but to, it's going to work mostly with the verb to be. Expressions that have verb to be. ¿Listo? It's necessary to change the fossil fuels. ¿Sí? Exactly, Pau. It's necessary to change the fossil fuels, right? Usando verb to be, entonces, usas el artículo to para poder incluir el verbo en infinitivo. ¿Listo? Esas son básicamente dos de las formas principales que tenemos para la recomendación. En la clase de la próxima semana vamos a ver otras, como un complemento, pero digamos que vamos a trabajar esta última parte con estas dos, right? Entonces, por ejemplo, question for you.
How can we reduce, oh my God, reduce hazardous waste? ¿Recuerdan que era hazardous? How can we reduce the hazardous waste? Residuos biológicos. No, residuos peligrosos. Residuos peligrosos, biológicamente peligrosos. Muy bien, Álvaro. Very good. Entonces, how can we reduce the hazardous waste? Chemical waste, electronic waste. How can we reduce that? Give me, teacher, repeat, me distraje por acá. How can we reduce the hazardous waste? That's the Okay, question. yeah. Okay. Yeah. Un way to reduce is To reduce ¿qué? to reduce hazard waste. Reduce hazard waste is to store in a special location. Okay. Is to what? To what? To store in a special location. Okay. What do you mean by store in? Store. Store in a special location. ¿A qué te refieres con store in? What's that action? Almacenar. Yes. Es almacenar en sitios especiales. Ah, ok. O sea, almacenar la basura. Exactamente, esos residuos peligrosos y Ok, todo eso. ok. Ya te entendí ahora sí. Entonces, good. Pilas, cuando uses store, necesitas decir qué. Entonces, store them Ok. in, o sea, almacenarlos, right? In Mm, special locations. ok. Bueno, puede ser. Thank you. Bueno, claro que eso ayudaría pues con, digamos, no a reducirlos, sino como a reubicarlos, pero it's Pero to reduce reduce. que, o sea, reduce en el medio ambiente. O sea, Ah, the tenerlo en impact, un of lugar. course. Exactly, the Exactamente, el impact. impacto es. Ujú. Muy bien, very good. Any other has another possible crazy idea? Yes, teacher. One way to reduce hazardous waste is to reuse some this To reduce some what? How? reuse Yes. reuse Ah, reuse. Sorry, I'm so sorry. reuse them if you can. Very good. Reuse them if you can. O sea, recycle basically, right? So reuse them if Yes. you can. Muy bien, very good. That's a great idea. Mhm. Any other idea? How can we reduce hazardous waste? Profe, una pregunta. Bien. ¿Siempre debo utilizar one way o you can? O No, pues yo puedes usar puedo cualquiera de decir estas. to reduce hazard waste is good to store them in a special location. Good, exactly. Especially here, for example, when you're having this expression, it's a good idea, it's important, it's necessary, it's blah, blah, blah. Usually we start talking about for da, 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 da. Entonces, for reducing hazardous waste, it's important to store them in special locations. Or for reducing hazardous waste or to reduce hazardous waste, you know, it's a good idea to use them more than once or to reuse them if you can, right? Después empezar con you can o one way to o simplemente para esto es importante, especialmente si tienes estas expresiones. It's a good idea, it's important, it's necessary. Ready? Yes? Good. No idea. Very good. Bueno, any other idea for reducing the hazardous waste? No. Bueno, let's change then the question. How can we have a better life quality? Bueno, quality life. Oh, no, wait, is life quality. A better life quality. How can we have a better life quality? What do you think? What would be the suggestion in that case?
Una mejor calidad de vida. Pero ¿cómo podemos tenerla? How can we have it? Recycling more, planting more trees, o no sé, improving the traffic. Um, To have no, one way to have a better life quality. Espera que me perdí. Más bien, one way to Have have a better life quality. One way to have a better life quality is by planting trees. Perfect. By planting trees. Eso mejora la calidad del aire un montón. By planting trees, and of course, it improves the aesthetic of the place, no? So one way to have a better life quality is by planting trees. Excellent. That's it, no? This is muy bien, guys. Excellent. The idea is that I can use these expressions, whatever that you want, with 2 or with 4, for giving recommendations about different problems. ¿Listo? Ready? ¿Preguntas con estas expresiones? ¿Sí están claras más o menos? More or less? Questions? Clara, sí, pues es que están bastante. The problem is Eh, used. sí. Sí, uff. Uy, Bueno, No, pero vamos a están ver. chéveres, están chéveres. Let's see. Very good. Bueno, guys, over here we're going to have some problems. We have the problem of famine, es hambruna, poverty, la pobreza, global warming. What is global warming? Peligro mundial. Calentamiento global, right? Perdón, sí, sí. Yes, corruption, Corrupción. cancer, but cancer. Political unrest, como crisis política o, como intranquilidad política. Traffic accidents, like Accidentes de Accidentes. tránsito. and overpopulation, o sea, Sobrepoblación. sobrepoblación. ¿Listo? O sea, ahí tienen un problema. First, think what is the possible cause of that problem. Por ejemplo, aquí yo digo que the famine has been caused by the resource waste. O sea, la hambruna ha sido causada por el desperdicio de recursos. Right? The famine has been caused by the resource waste. Escojan uno, cualquiera. Poverty, global warming, corruption, el que quieran. And tell me what is the possible problem of, or what is the possible cause of that problem. Is being produced, has been caused, has been increased, has been affected, well, all of that, right? With present continuous or with present perfect, but in passive voice, right? That's the important thing. So, go ahead. Think, Teacher, think. ¿Ya lo tienes? yeah. Okay. O sea, global warming has been produced by the tree felling. Wait, so the global warming Has has been produced by by the tree felling. No, wow, by tree felling. what do you mean by tree filling? La tala de árboles. Okay, the tree, that's called deforestation, Okay. by deforestation. No, yeah. Very good, right? Exactly. So the global warming has been produced, has been increased, ¿no? O sea, no, that's not the first case, but it's also una causa de que lo empeora, ¿no? So has been increased or produced by deforestation. Muy bien, excelente, Álvaro. ¿Qué otro? Poverty, corruption, cancer, traffic accidents, overpopulation. Teacher, traffic accidents have been caused by recklessness of the people. Good. The traffic accidents have been caused by recklessness of people, o sea, como la imprudencia, ¿no? Of the people. Very good. Excellent. That's it. Any other? Any other of Yo these? voy a decir la misma. Traffic accidents are the cause of bad practices, ¿cómo se dice? Malas prácticas en la vía, en las vías. Bad road practices. Rats, Exactly. okay.
Es muy bien, voy a colocarlo aquí arribita, es traffic accidents, pero ¿cuál carga? Traffic accidents, pero Vivian lo usó con present continuous, perfecto. So, traffic accidents are being Ujú. caused by bad practices on the roads, you know? Practices on the roads, perfecto. That's it. Muy bien. Any other? Hi, teacher. Dale. I think the overpopulation is Dale, has dale. have has been Yeah. has been caused by the missing the miss of possibilities in other sites. Yeah, I, Yeah, we have I'm not sure if lack miss of. is the correct Yeah, word. that's not. No, Lack of, it means la falta lack of. de. Lack of, Okay, lack lack of of possibilities, opportunities, what you said? opportunities. Exactly. Yeah. Entonces, muy bien, the overpopulation has been caused by the lack of opportunities in other places. In other places. For example, in the I don't know what. For example, in the I think in Colombia the the Immigration, the immigration process, no? So the immigration was increased by the lack of opportunities in Venezuela, so the immigration increased here, no? yeah. Exactly, Yeah. like that, very Yeah. good. That's Yeah, perfect. teacher. O sea, also Yes, are being caused by, or caused, sí, yeah, yes. caused by not familiar planning. Ah, good, very good. So, but this overpopulation is, no ha, no are, porque overpopulation es solo una. Yeah. No, Es sí, ya me equivoqué. Te voy a decir, yeah. being Being caused. caused by. Entonces aquí vuelve y juega lack of. Lack of es la falta de. Lack of Okay. Okay. family planning. Family. Exactly, planificación familiar, right? So, family planning, o lo que llaman, in English, they said birth control. Birth control es como planificación, right? You know, so, by the lack of birth control. ¿Listo? Very good. That's it. ¿Alguno de los otros? Cancer, corruption. Cancer is being caused by processing food. Good. Is being caused. Podemos usar otro diferente, ¿no? Por ejemplo, as a result of processed, ultra processed food, right? Muy bien, Pau. Excellent. That's it. ¿Listo? Any other? Do you have any other over there? No? The corruption? No? Maybe. Or That's it. for the use, no, for the no sé cómo uso de los alimentos procesados. Ah, no, yeah, but that one is all right. So, as a result of the use of processed food, está bien. Oh, simplemente processed food, that's it. Alimentos Mm. procesados está perfecto. ¿No? Muy bien. No. Exactly. No se usa el ultra procesado. Sí, porque puede tiene ser ultra processed food, pero pues ok. ya de por sí es una palabra compuesta, se le puede colocar Compuesta, otra ok. parte, pero no es necesario, right? Ok. Muy bien, very good. Guys, ya already described the problems, no? So now I would like to ask you, bueno, and what now? What now means, bueno, ¿y ahora qué? Entonces, what is the suggestion for that problem? What is the suggestion for the global warming? What is the suggestion for the cancer? What is the suggestion for the overpopulation? What is the suggestion for the traffic accidents? What do you suggest? ¿Qué sugieren? What do you think? What do you think? So, one way to ta, or you can reduce blah, 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 or no sé, what do you think? What do you suggest? To avoid the cancer, Yeah. to
no, o sí, to avoid the cancer is, no, or to, or eat a more, eat health food to avoid the cancer. That one has to be at the beginning, and eat healthier food. It's at the end because that is a suggestion. Healthier food. To avoid the cancer is necessary to eat healthy food. Exactly, to eat healthier food. Good, excellent. That's for avoiding the cancer or to avoid the cancer. Very good. Now, what Teacher. about, yes, dime. The global warming is, is number 4. Mhm. The best way to reduce is global warming. But wait, the best way to reduce global warming, The global warming by warming by is by by planting more trees. perfect, planting more trees. Entonces, pilas, the best way to reduce ¿qué? Global warming, yes? Ajá. The best way to reduce global warming is by Sí, no, planting esa parte more trees. siempre me vuelvo ese Un y poquito enredado, sí, I know. Un poquito enredado. Bien, excellent, very good. That's for global warming. Any other suggestion? What about for overpopulation? ¿Qué podemos hacer? What can we do for the overpopulation? Teacher, Vale. to prevent accidents on the roads, rise peoples To to prevent prevent accidents on the accidents road. Muy on bien. the roads, rise peoples. What do you mean by people. rise? Rise, o sea, como concientizar, no sé, para a ver, como quiero para prevenir los accidentes en las vías, concientizar a las personas, pero no Listo. sé Entonces, cómo. pero concientizar a las personas es el verbo que vas a usar al final. Necesitas, Ajá, es que es importante, es una buena idea, es necesario. ok, es importante, entonces Entonces, es to prevent accidents, to it's prevent important to. Y ahí sí vas a colocar. So to prevent accidents, it's important to educate or make people conscious or make sí, people. people's, Exacto. People no va plural, sino simplemente people. People ya es people, personas. ok. ¿Listo? Excelente. Muy, muy bien. ¿Listo? Very good. Recuerden que es importante. Oh, wait. Lo borré. Sorry. Bueno, anyway, lo quitó, teacher. lo quité. Sí, lo Ese borré. se I'm ve todo en el sorry. fotico, teacher. Listo, good. Entonces, es importante cuando Teacher. uso es importante o es necesario o esta data, colocarlo antes pues de para prevenir el cáncer es necesario. Para prevenir accidentes es importante. Para reducir la sobrepoblación es una buena idea. Entonces, it's important, it's a good idea. Y luego sí ya la sugerencia después del to, ¿no? To eat healthier, to educate people, right? So you can use it that. ¿Listo? Guys, questions about it, difficulties, problems? ¿Alguna duda, question? Excelente, teacher. Excellent, no problem, all fine. Yeah. Listo, guys. Esta clase, digamos, que tiene harto vocabulario sobre lo que son problemas, digamos, en cuanto al medio ambiente. ¿Listo? En espera, wait, Profe, SharePoint. una preguntita, un Duda, claro minutico que que sí. tengo. Ahí donde colocas to eat healthier food, o sea, más comida saludable Comida más saludable. o healthy food, que sería ¿También? comida saludable. Cualquiera Ahí de las quedó dos. como más comida, ¿cierto? Más No, saludable. más saludable, exacto, sí. Más Puedo saludable. colocar healthy, claro que sí, Sí, obviamente. Healthy también. Healthy food, pero pues yo quiero decir comida más saludable. O sí, sea, más saludable ya. exacto, muy bien. Listo, excelente, very good, that's it, right? Entonces, guys, en el checkpoint de la semana 4, la segunda parte, ya les había dicho que la primera parte es un email sobre los problemas físicos de un celular, lo que vimos la semana pasada. En la segunda parte, la parte oral, es un podcast en el cual ustedes van a escribir, pues, los problemas ambientales que ustedes identifican en su contexto, en la ciudad, en el barrio. Básicamente lo mismo que hicimos al principio. ¿Listo? Pero pues van a extender un poquito más, hablando de pues, qué es lo que está siendo causado o
por qué está siendo causado o por qué está siendo afectado, right? Usando obviamente el passive voice, present perfect y present continuous, right? Y al final del podcast o del audio, lo importante es que den un par de sugerencias sobre cómo poder reducir ese problema. ¿Listo? Esa es la segunda parte del checkpoint de la semana 4, para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Teacher, thank you. Thank you, thank you. No problem. Thank you, teacher. Bueno, my dear people, entonces nos vemos la otra semanita. La otra semanita Very sí good. tenemos 2 clases, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta y ya. programen todo, ¿vale? Listo, entonces que pasen una buena semana. Si tienen preguntitas, cualquier cosa me escriben, whatever that you need, no problem, right? See you the next week in the class number 5, 5.1 and Yeah. 5.2. Ready? See you guys. Have a good night. Bye, Good teacher. day. Bye bye. See you Good later. Thank you, night, teacher. teacher. Bye bye. Bye, Thanks. Nico. Bye, Bibi. Bye, See you later. class. Bye bye. Bye, teacher. Bye, man.